പാർലമെന്റിൽ വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ ചൊല്ലി നടക്കുന്ന വാശിയേറിയ തർക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിലെ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വനിതാ സംവരണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസവും അതിനു പിന്നിലെ നിബന്ധനകളും വലിയ രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഉന്നയിച്ച ഗൗരവമേറിയ വിയോജിപ്പുകളും അതിന് അമിത്ഷാ നൽകിയ മറുപടിയും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണാം. ഇത് സ്ത്രീകളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണെന്നും 2029 തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഭയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് BJP സർക്കാർ ഇത്തരമൊരു രക്ഷപ്പെടൽ വഴി തേടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത്തരമൊരു നിബന്ധന വെക്കുന്നത് വഴി സംവരണം അനിശ്ചിതത്വമായി നീണ്ടുപോകുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭയം. കൂടാതെ ഈ ബില്ലിലൂടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ കേന്ദ്രം അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയും കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന്റെ അന്തസത്ത തകർക്കുന്ന ഈ ബില്ല് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം സഭയിൽ തുറന്നടിച്ചു. ഇത്തരം ചതിക്കുഴികൾക്കുള്ള ബില്ല് പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ചുരുക്കത്തിൽ വനിതാ സംവരണം എന്ന പേരിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണെന്നും നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നുമാണ് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്തായാലും സഭയെ ഒന്ന് കുലുക്കിയ കെ.സിയുടെ ആ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. Last 2023, Lok Sabha and Rajya Sabha, the Parliament passed a bill ensuring 33% women reservation in the Parliament and Vidhan Sabha. Sir, that point of time itself, Leader of Opposition Rahul Gandhi from here, Leader of Opposition of other house, Mr. Mallikarjuna Kharge ji, and former CPP Chairperson Sonia Gandhi ji, and all other opposition leaders completely asked the government, yes, this women reservation has to be enforced in 2024. वेणुगोपाल जी, एक मिनट सुनिए. एक मिनट वेणुगोपाल जी, मैं प्लीज आपको एक मिनट मैं दे रहा हूँ. पूरे विषय पर मैं बोलने दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन ये विषय अभी बिल इंट्रोड्यूस का है, उस पर बोल रहे, बाकी आप पूरा विषय रखना, मैं सबको पूरा विषय समय दूंगा. भूमिका इसमें नहीं बांधते. 81 and 82 completely provide the protection for fixing the seats of state on representation basis. This government want to completely hijack that constitutional protection and they want to put the bill is very clear, sir. The bill, sir. नहीं, मेरा एक अनुरोध है, मेरे को आप नहीं, स्पीकर ने कहा है आप बोल सकते हैं, मगर स्पीकर ने जब कहा कि रूल 72 में है, आप इंट्रोडक्शन को अपोज करने के लिए रूल्स 72 में जो आप बोलना चाहते हैं तो वो टेक्निकल विषय है. आप जो है पूरा इशू पे डिबेट पे शुरू हो गया. वेणुगोपाल जी, ये डिबेट का समय का नहीं है, ये टेक्निकल आप ऑब्जेक्शन जो उठाया उस पे बोलना है. कॉम्पिटेंसी ऑफ द हाउस का जो मामला है आप उसको बताइए. नहीं, पूरा मौका देंगे, कोई अभी बिल पास तो नहीं हो रहा है. आप जितने घंटे जाओगे उतने घंटे मौका दूंगा. 33% of women reservation, why don't you implement in 2024 election? Sir, you only, sir. गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं? बिल के पुरस्तापित थे बगैर बिल के मेरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकती है? अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है तो ही वो ले सकते हैं. एक बार बिल पुरस्तापित होने के बाद ही बिल के मेरिट्स पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं. अभी ये सदन इस स्टेज पर है कि बिल को पुरस्तापित करना या ना करना. तो बिल को पुरस्तापित करने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्शन ही रूल 72 में वो ले सकते हैं. उनको भाषण करने का पर्याप्त मौका मिलेगा और आप बड़े दयालु हो, ज्यादा मौका देना उनको, हमें कोई, और हम भी कस कर जवाब देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है. परंतु अभी जो रूल्स है वो रूल से है कि वो तकनीकी ऑब्जेक्शन ही ले सकते हैं, बिल के मेरिट्स पर नहीं बता सकते. Sir, what is the procedure of the house, sir? Sir, you तो प्रोसीजर सुनना चाहते हैं? Sir, you allow me to speak. नहीं, allow me to speak. Allow कर दिया. Minister can reply final. इनका माननीय गृह मंत्री जी का बिल लिस्ट मैंने मौका दिया उनको. Why Amit Shah ji interfering minute? He can reply, sir. What is this, sir? You can reply.
Sir, my point is very clear. Sir, this bill, माइक चालू है आपका ही बंद होता है इनका बंद नहीं होता mic is not working. माइक चालू है Sir, therefore, we insisted that women reservation should be implemented in 2024. You brought a bill that women reservation will be implemented after the census and census after delimitation. This is by the government only, not from opposition. Now you are telling delimitation census is not possible before 2029. Therefore, you have a better example in Assam. You have a better example in Jammu Kashmir. How you completely done the delimitation exercise? Every entire country know that. You want to centralize that delimitation now national. Sir, my point is that, sir, this is against this is against. Sir, you. When Indira Gandhi ji was the Prime Minister, the protection of the state has been given by the Constitution 25 years. Sir, Atal Bihari Vajpayee ji also in 2001. Atal Bihari Vajpayee also extended that protection. Now you want to take away the protection given by Indira ji and Atal Bihari Vajpayee. Your intention is very clear, sir. Your intention is to hijack Indian democracy. You know about the Indian people mindset. You are scared of 2029 election. Yeah. You want an escape route to cover up that 2029. That's why you bring the anti-constitutional bill. Therefore, I think the minister has to withdraw this bill, sir. This is the minister has to withdraw this bill. मैं पहले ही सदन को बता दूं कि इस बिल पर व्यापक चर्चा होगी, इसलिए आप अपने विषय को जब व्यापक चर्चा हो जब बोलें और पर्याप्त समय आपको दूंगा, कोई समय की कमी नहीं रहेगी। अभी नियम प्रक्रियाओं से सदन चले, 72 में ही आप ऑब्जेक्शन करें, ये मेरा आग्रह है आपसे।